Thank you, John! Kamsalong! Ano daw? Pero, nabasted lang ako sa paulit-ulit na nakaka-spin. Hindi ako naniniwala. Hindi ka nga maka-RC 100 eh. Then, hello. Edward. ID number. Bigay. Onggoy. Ria, hello. Thank you, Joe! Thank you so much. Onda, hello. Ay, tapan tayo. Thank you so much. Miss K, hello. I said good morning. Aryong, Alison. Pag, pag lumabas yung 666 na dragon, tapos pag summer, ganon. Hindi naman ako nag-jowa. Wala lang talagang nag-jowa sa'yo, ganon. Nag-spend pa lang. Sabihin mo, ganon. Taymart. Nami, hello. Tawi po. 1-1, hello. Tama ba ID number? Marlo. Tawi. Step. Uli at bilig niya. Ang galing ng kakalo at step. Ang dami mong alam. Parang kilala ko si ID number. Oo. Hello. Parang kilala ko si ID number. Hello. Yuri. Ethan. Terry, hello. Sab. Lloyd. Yun nga, naka 100K na ako, di naman ako nakali.